So hi everyone, this is my assigned topic, steps in interview. Number 1, planning step. Preparatory step included in this step are: A. Selection of the universe and the locale of the study. So ang buot masabutan ni mag-select ka og asa ra kutob ang gisakupan sa imong study or imong interview. B. Selection of the respondents by any valid sampling method. So mag-select ka og respondents nga angay og sakto para sa imong research or related siya sa imong paghimuong research. C. Selection of the type of interview, whether standardized, non-standardized, semi-standardized, focus, non-directive, etc., depending upon the nature of the problem or topic of research. So mag-select ka sa imong interview unsa nga klase, standardized ba, non-standardized, semi-standardized, focus, non-directive, or etc. So nagdepende na sa kung unsa imong problema sa imong research topic. D. Preparation of the instrument, whether interview schedule or interview guide, and validating or pretesting the same. So mag-prepare ka og mga instrument nga kailangan sa imong interview. So unsa may mga instrument nga kailangan para sa imong kandakon nga interview. So example na ay mga magkuha na kasi mga questionnaire, ballpen, record book o mga papel. So mao na mga kailangan nimo preparation para sa pagkandak nimo sa imong interview. Number 2, selecting the place for interview. For guidance and counseling as well as psychiatric interviews, the interviewer can select a very ideal place for the interview. However, in research in general, the interviewer may be required to go to the dwelling places of the interviewees or to their places of work. So mag-select ka og lugar nga inyong buhatag og interview. So magpili pag lugar nga kana pang presentable pod o pwede pod og ikaw mo adto sa imong interviewon. Pwede ikaw madto sa isang lugar. 3. A cordial and friendly atmosphere must be established between the interviewer and the interviewee. The interviewer must introduce himself and his purpose as cordially and politely as possible. If he has an idea, he should show it. So before ka mo conduct sa imong interview, you must introduce yourself muna dya. Istorya nimo imong purpose nganong mo conduct ani nga interview, o dapat friendly atmosphere jud imong ipakita sa imong interview. 4. Carrying out the interview. Carry out the actual interview in a polite, friendly, and conversational manner. Praise and thank the respondent for any important or vital comment worthy of mention. If respondent is unable to express himself for lack of knowledge of some technical terms, the interviewer may help him out, but the interviewer must maintain his objectivity. So carry out the actual interview in a polite, friendly, and conversational manner. So dapat mo respeto ka sa imong respondent, praise and thank gyapon sa respondent, o tabangan nimo ang imong respondent kung magkaliso siya sa ubang technical terms. 5. Recording the interview. Record the interview immediately but objectively. Record exactly what has been said by the respondent or any of his non-verbal expressions shown overtly, but do not write the interpretation yet. Example, write he smiled, not he was pleased. So much the better if the interview is tape recorded or videotape. So i-record nimo ang inyong interview. So mo ask sa confirmation sa imong respondent kung pwede ba siya pwede ba ka mo record og video or audio record. So agi mo kung ipang record ang mga important details ra pod, ditong sige siya katawa, jaga-jaga, ana ang imong ipang record is ang
mga important ra jud nga iyang pangtubag sa imong mga question. 6. Closing the interview. Close the interview with an expression of gratitude and thankfulness for the information obtained and the time sacrificed by the interviewee. Make him feel that he has played an important part in the completion of your study. So, close the interview with an expression of gratitude. So, magpasalamat ka sa oras nga gihatag sa imong respondent para mo-answer sa imong mga question. O ipa-fail ni siya nga important siya o parte siya ani nga study. What to avoid interviews. Things to avoid. So 1. Avoid exerting undue pressure upon a respondent to make him participate in an interview. A respondent who is pressured hard to participate cannot be expected to freely give valuable information. So i-avoid nimo ang pag-pressure sa imong respondent nga mo participate ani nga interviews. Ayaw siya i-pressure kay basig di na nun siya mo-appeal ani nga interview o di na siya makatarog tubag sa mga pangutanan nimo ug di na reliable ang information nga iyang ipangstorya. 2. Avoid disagreeing or arguing with or not contradicting the respondent. This may irritate him and as a result he may not give some vital information for fear of being contradicted. So, i-avoid nimo ang pag-disagreeing or arguing with your respondent. Basig ma-irritate siya og sige nimo siya and mo disagree kasi siyang mga tubag. Ayaw jud pagkontra sa iyang mga tubag. Hayaan nimo nga unsa iyang ipang answer sa imong mga question. 3. Avoid unduly pressing the respondent to make a reply. He may give an inaccurate answer just to comply. So ayaw pugsa imong respondent nga motubag sa tanan nimong pangutana para ma-comply ag imong mga question. So pasag di rest dag unsa ra jud siyang kayang i-reply sa imong mga pangutana. 4. Avoid using a language well over and above the ability of the respondent to understand. If the respondent does not understand very well the language of the interviewer, the former may give wrong information or he may not respond at all. So avoid pod ang using language nga above the ability sa respondent. So primero ka mo interview, mangutana sa ka og unsa nga language ang kaya o comfortable mo tubag ang imong respondent. Kay basig marong na information na ang iyang mga ipang-respond nimo kay wala siya kasabot sa imong pangutana. Kay for example, English ka di siya makasabot og English. So mangutana sa ka unsa nga language ang kaya ni siyang sabton. 5. Avoid talking about irrelevant matters. Talking too much about irrelevant things will only prolong the interview. It is a waste of time on the part of the interviewer and the important matters to attend to. So, avoid ang pag-talk about sa mga irrelevant matters o kanang di mga importanteng butang nga imong ikalit-kalit og istorya habang nag-interview mo. So, makadugay na nagsamot sa imong oras. So, ayaw dyan na i-apil-apil ng mga ubang mga matters nga di related sa inyong study para madali mo conduct sa inyong interview. 6. Avoid placing the interview in embarrassing situations. Delicate things should be handled with care, especially if the topic about is morality, integrity, or sexual habits. Avoid irritating sa sore spots. So avoid nimo nga ma-embarrass ang imong respondent samot na og ang topic ninyo is morality, integrity, or sexual habits. So basig mo lapas na ka sa imong mga pangutana nga ma-irritate na nag imong respondent. So dapat i-handle jud nimo with care ang imong respondents para di sila ma-irritate sa imong mga questions. 7. Avoid appearing too high above the respondent in education, knowledge, and social status. This will make the interview very shallow and timid and rapport may not be established. So, avoid nimo ang appearing too high with the respondent in education o knowledge. So, ayaw jud kita sa imong respondent nga mas graduhan ka o mas daghan kag alam about sa education ug knowledge. So, masinaw og mauwaw na noon ang imong respondent. So dapat imong ipakita niya nga dapat pantay ra mo
Di siya ingon nga mas graduhan ka nga dapat pantay ra jud imong pagtrato sa imong respondent para ma-comfortable po siya mo atubang nimo. 8. Avoid interviewing the respondent in an unholy hour. Avoid this especially when he is too busy attending to an important matter, or when he is hungry, or when he need to take a rest or take a nap, say at 1 o'clock in the afternoon. So, avoid ang pag-interview sa respondent kung unholy hour or busy siya or nasa siya importanteng giatinan or gigutom siya or kailangan jag pahuway. So, ag imong respondent pabuta kung unsang oras siya free o sijay agda og kano sa siya gusto magpa-interview. And that's all. Thank you.